খেলা গেছে গোল্ডেন টসে। ফিফা টসে কিন্তু আরিয়ানদা জিতেছে, গোল্ডেন টস। টসে জিতে কিন্তু আরিয়ানদা শট মারার ডিসিশন নিয়েছে, আর আরিয়ানদা কিন্তু নিজে দুটো ম্যাচে গোল করেছে। দেখা যাক, রাস্তার উপর পুরো দলের ভাগ্য। बोलो तो उसको ही भेजा है। इसका स्किल किताब है हो गया वो चैंपियन उससे पूछी से वो एक जन से पूछे मेरे घर में 10 गो ट्रॉफी है क्रिकेट का, जाके मेरे घर में देखिए। हम प्यार करते हैं, खेला को हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसीलिए। রাজদার শট পোস্টে লেগে গেল, ভালো মেরেছিল, খুবই কপাল খারাপ, খুবই কপাল খারাপ।